Mag-unbox sa kita ato parcel. Magkaabot na natin atong parcel. Sanit unbox na. Let's go. Uy, sana all. Una. Tara! Oh, diba? Uy, sana all. Chocolate ito yan. Chocolate. So, parang ka. Chocolate ini. Uy, sana all. Diba? Chocolate. So, parang chocolate. Cycling. Ayan. Bilang. Tcharam! Usa, duha, tulo, upat, lima, unom. Uy, sana Unom all. na cycling. Sanglit. Pag-order na ka mo, let's go.